हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल। तो पिला माने आमे पार्ट 1 वीडियो रे ए लेटर टू गॉड टॉपिक उपरे दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर पर्यंत पढ़ी। एबे पार्ट 2 वीडियो रे ए लेटर टू गॉड टॉपिक उपरे संपूर्ण डिस्कशन करने को जाउछंती। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पिला माने एई वाक्य रे all through the night रो अर्थ रात्रि तमाम। लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, रात्रि तमाम लेंचो केवल गोटी आशा चिंता करुला। सेईटी कौन थिला कि ता थिला द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान कर साहाଯ୍य। हुज आईजी आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान कर साहाଯ୍य जहाँकर आखि सब किछि देखि पारंती, अर्थात भगवान सब किछि देखि पारंती। आज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जेपरिकी तांकु निर्देशित करुथुला, अर्थात भगवान तांकु निर्देशित करुथुले। इवेन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस, एपरिकी जनकर विवेक रे कौन अच्छी ताहा मध्य देखि पारंती। तो पिला माने आम्भे एथिरु जानिले कौन रात्रि तमाम लेंचो गोटिए आशा उपरे केवल चिंता करुथुला। से आशा थिला भगवान कर साहाय्य प्राप्ति। तो पिला माने आम्भे एथिरु जानिले कौन लेंचो रात्रि तमाम गोटिए आशा उपरे चिंता करुथुला। से आशा कौन थिला? से आशा भगवान कर साहाय्य प्राप्ति। यह ताकू निर्देशित करुला। एपरिकी जनक विवेक कौन अच्छी ता मध्य भगवान देखिपारती। यही वाक्य रे कॉन्साइंस अर्थ विवेक, इंस्ट्रक्टेड अनुदेश देवा, सी एवरीथिंग प्रत्येक देखिपारती, द हेल्प ऑफ गॉड भगवान का साहाय्य। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यार अर्थ लेंचो कठिन परिश्रमी लोक थिला एवं क्षेत्र पशु भली कठिन परिश्रम करुथला। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तथापि से जानिथिला किपरि लेखिबाकू हुए। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। परवर्ती रविवार सकाळु सकाळु से गोटे चिठी लिखा को आरंभ कला, जो चिठी की से निजे सहर को नहीं जीवो एवं डाक बाक्स रे पकाई आसीबो। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। बुझी पारल? इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को निकट को एक चिठी व्यतीत अन्य किछि नथिला। लेंचो चिठी रे कौन लिखिथिला कि God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. से लिखिथिला, हे भगवान, if you don't help me, जदि आपण साहाय्य न करंती, my family and I will go hungry this year, तेबे ए वर्ष मु एवं मोर परिवार भोकरे रहिबु। तो पिला माने एठारे आपण काहाकू संबोधन करा जायछि? भगवान को संबोधन करा जायछि। लेंचो चिठी रे लिखिथिला, जदि भगवान ए वर्ष साहाय्य न करंती तेबे से एवं तार परिवार भोकरे रहिबे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। एठारे नीड रा अर्थ आवश्यक हेबा, in order to sow बुणिबा पई, पेसो लाटिन अमेरिकन कंट्री मुद्रा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again, मु मो क्षेत्र आउ थरे मंजी बुणिबा पई, and to live until the crop comes because the hailstorm, एवं जमीर शस्य अमल न हेबा पर्यंत बंचिबा पई मते 100 pesos दरकार हेउछि, कारण कुआपथर ए वर्ष मोर फसल नष्ट कर देछि। तो पिला माने ए वाक्य आम कौन बुझिले? लेंचो ता
କ୍ଷେତରେ ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 100 ପେସୋସ୍ ଦରକାର କରୁଛି, କାରଣ କୁଆପଥର ଏ ବର୍ଷ ତା'ର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଲଫାପା ଉପରେ ଟୁ ଗଡ୍ ଲେଖିଥିଲା ଏବଂ ଚିଠିଟି ତା ଭିତରେ ପୁରାଇଥିଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍। ଅସୁବିଧା ବା ବିଚଳିତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲେଞ୍ଚୋ ସହରକୁ ଗଲା। ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେ ଚିଠିଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକଟ ମାରିଲା ଏବଂ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ଏହାକୁ ପକାଇଦେଲା। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, post office कर्मचारी मानक मध्यरु जणे। से जण किए? पोस्टमैन। पोस्टमैन र अर्थ डाक पियन। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. कर्मचारी मध्यरु जणे जे कि डाक पियन थिला एवं डाक घरे काम करुथला। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. हसी हसी उपरिस्थ कर्मचारी निकट को गला एवं भगवान को पाखकु लेखा थिबा चिठीटी को तांकु देखाइला। Showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. डाक पियनटी निजर चाकरी काल रे कदापि एभली ठिकाना जानि नथिले। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर जनक मोटा एवं मेलापी व्यक्ति थिले एवं हठात हसी उठिले। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, किंतु संगे संगे गंभीर हो गले एवं तांको डेस्क ऊपर चिठीटी पकाई मंतव्य देले कि विश्वास सते। तो पिला माने एई वाक्य रे फैट अर्थ मोटा, आमिएबल मेलापी, इमिडिएटली संगे संगे, सीरियस गंभीर, कमेंटेड मंतव्य देले। डाक कार्यालय रे पोस्टमास्टर जनक मोटा एवं मेलापी प्रकृति रे थिले एवं ए प्रकार चिठी देखि से हठात हसी उठिले किंतु गंभीर हो जाइथिले एवं संगे संगे तांको डेस्क ऊपर चिठीटी पकाई मंतव्य देले कि विश्वास सते। पिला माने बुझी परलो? आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। मोर इच्छा जे एई चिठीटी लिखिले से लोकर विश्वास भली मोर मध्य विश्वास था कि स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान को सहित गोटे पत्रालाप आरंभ करिछि। लेंचो भगवान सहित गोटे पत्रालाप आरंभ करिछि, यह पोस्टमास्टर जनक बुझी पारिले। तो पिला माने एही वाक्य आमे कौन बुझिले? पोस्टमास्टर जनक इच्छा चिठीटी लिखिथिबा विश्वास भली पोस्टमास्टरंकर मध्य विश्वास रही था, कहीं ना भगवान के सहित से गोटे पत्रालाप आरंभ करिछि। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। यही वाक्य रे इन ऑर्डर नॉट टू शेक रो अर्थ विश्वास को न तुटाइबा पई बा न दोहलाइबा पई, केम अप विथ एन आइडिया गोटे भल उपाय पांचिले। भगवान कठारे लेंचर विश्वास न तुटाइबा पई पोस्टमास्टर गोटे भल उपाय पांचिले। ता कौन थिला? आंसर द लेटर, अर्थात चिठीर उत्तर देवा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. किंतु जेते बेले लफाफाटी खोलती इट वाज एविडेंट दैट, अर्थात यह स्पष्ट थिला जे यार उत्तर देवाई से शुभेच्छा, काली
ଓ କଲମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ହି ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ and several friends of his we are obliged to give something for an act of charity। ସେ ନିଜେ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ବଦାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ। ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, ଏହାର ଅର୍ଥ ବଦାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଲାରୀ ଦରମା, ସେଭେରାଲ ଅନେକ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ 100 pesos ଏକାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। So he was able to send the farmer only a little more than half। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଏବୁଲ ଅର୍ଥ ସକ୍ଷମ, asked for ମାଗିଲେ, ତେଣୁ ସେ କୃଷକ ନିକଟକୁ ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ହି ପୁଟ୍ ଦ ମନି ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନଭଲପ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ। ଲେଞ୍ଚୋର ଠିକଣା ଥିବା ଏନଭଲପ ଭିତରେ ପଇସା ତକ ପୁରାଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଚର ଗଡ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାରରେ ଲେଞ୍ଚୋ ଟିକିଏ ସଅଳ ପହଞ୍ଚିଲା। କାହିଁକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି? ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସଅଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। If there was a letter for him, it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ଏହା ନିଜେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଯେ କି ଚିଠିଟିକୁ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଭଳି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ବୁଝିବା, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଯେ କି ଚିଠିଟିକୁ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସେ ନିଜେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ଭଳି ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। ଲେଞ୍ଚୋ ପଇସା ତକ ଦେଖି ତେଳେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଲେଞ୍ଚୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବଟ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ହ୍ୱେନ୍ ହି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ମନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ତକ ଗଣିଲା ହଠାତ୍ ସେ ରାଗିଗଲା। କାହିଁକି ରାଗିଗଲା? ଗଡ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନର୍ କୁଡ୍ ହି ହାଭ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହି ହାଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ କେବେ ମନା କରିପାରି ନଥିବେ। ଲେଞ୍ଚୋ ପଇସା ତକ ଦେଖି ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ତକ ଗଣିଲା ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲେଞ୍ଚୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। Immediately ଲେଞ୍ଚୋ went up to the window to ask for paper and ink। ଲେଞ୍ଚୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଇଙ୍କ ମାଗିବା ପାଇଁ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ wrinkling ଅର୍ଥ କୁଞ୍ଚନ, caused by ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା, with much wrinkling of his brow ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିପତାର କୁଞ୍ଚନ ସହିତ, had to express କହିବାର ଥିଲା। ସରକାରୀ ଲେଖା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରୁଲତା କୁଞ୍ଚନ ସହିତ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା।
When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଫିନିଶ୍ର ଅର୍ଥ ଶେଷ କରିବା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡାକ ଟିକଟ, ଲିକ୍ ଡାକ ଟିକଟକୁ ଛେପରେ ଅଠାଳିଆ କରିଦେବା, ଆଫିକ୍ସ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା, ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ ତାର ହାତ ମୁଠାରୁ ଆଘାତ। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଲେଖା ଶେଷ କଲା, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ସେ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା? ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ଟୁ ବାଏ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହୁଇଚ୍ ହି ଲିକ୍ଡ ଡାକ ଟିକଟକୁ ଛେପରେ ଅଠାଳିଆ କରିଦେଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଫିକ୍ସଡ ଟୁ ଦ ଏନଭଲପ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ହାତ ମୁଠାରେ ଆଘାତ କରି ଲଫାପା ଉପରେ ମାରିଦେଲା। ଚିଠି ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ସେ ଝରକା ନିକଟକୁ ଡାକ ଟିକଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ଏବଂ ଡାକ ଟିକଟ ଆଣି ଛେପରେ ଅଠାଳିଆ କରି ହାତ ମୁଠାରେ ଆଘାତ କରି ଲଫାପା ଉପରେ ଲଗାଇଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠିଟି ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଲା, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏହାକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଇଟ୍ ସେଡ୍, ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍ଡ ଫର୍। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ତକ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ଓନ୍ଲି 70 pesos ରିଚ୍ଡ ମି, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 70 pesos ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିବାରୁ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଡାକରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ, ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ଶେଷରେ ନିଜର ନାମ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋ। ତ ପିଲାମାନେ, ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।